Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, clear. Selamat datang kepada semua guru pada pagi ini ke webinar siri kita yang keempat on digital transformation di guided approach. Pada pagi ini kita akan melihat kepada tajuk 21st Century Learning Design. Tapi sebelum itu kita ada orang kata surprise yang nak kita mainkan pada guru-guru yang hadir pada pagi ini. Sebelum itu kita beberapa orang kata peringatan untuk guru-guru. Pertamanya ialah etiket berwebinar. Kalau ada soalan-soalan yang perlu ditanya, harap banyaklah. Boleh menggunakan ruang chat untuk mengajukan pertanyaan. Saya pagi ini bersama dengan moderator Cik Zul yang akan melihat soalan dan berinteraksi lah ya. Jadi jangan malu-malu, kalau ada soalan terus saja menggunakan ruang chat untuk bertanya. Alright, kita menggunakan live event, jadi tidak ada interaksi terus bersama dengan saya, hanya melalui ruang chat. Alright, yang keduanya kita ada perutusan khas daripada BSTP, daripada Dr. Q, Timbalan Pengarah BTP. Ya, jadi kita dengarkan dulu supaya kita sama-sama mendapat manfaat dan juga mengetahui arah tuju inisiatif yang kita ambil ini. Right. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sekolah-sekolah yang telah terpilih untuk menyertai program ini. Diharapkan program ini akan dapat membantu mereka dan juga seterusnya membantu guru-guru dan sekolah-sekolah di sekitar kat daerah mereka. Dalam bingkit ini saya difahamkan akan diterangkan tentang 21st Century Learning Design Rubrics, dan 21st Century Learning Design Rubrics ni amatlah penting kerana terutama pada masa sekarang, semasa pandemik COVID-19 ini, murid-murid sedang belajar dari rumah, kebanyakannya sedang belajar dari rumah, kecuali yang mengambil peperiksaan. Oleh itu mereka sangat-sangat memerlukan kemahiran-kemahiran yang abad ke-21 ini, seperti collaboration, knowledge construction, self-regulation, real-world problem solving, innovation, use of ICT in learning, dan juga skill communication. Saya berharap bengkel pada kali ini dapat mendedahkan dengan lebih lanjut lagi kepada semua peserta tentang rubrik-rubrik yang penting ini, dan seterusnya dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk memperbaiki lagi amalan-amalan serta membimbing guru-guru lain menyediakan kemahiran ini untuk murid-murid mereka. Saya ucapkan tahniah sekali lagi kerana tuan-tuan dan puan-puan terpilih dan dapat menyertai bengkel dan kita bawa dan gunakan dalam kerja seharian kita. Okay, dengan itu saya mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada pihak Microsoft kerana membantu menjadi pemudacara dalam bengkel ini, dan saya ucapkan selamat berbengkel kepada semua peserta, dan kita akan jumpa lagi dalam bengkel-bengkel akan datang. Sekian, terima kasih. Okey, kita beralih kepada presentation saya pada pagi ini. Seperti yang telah kita war-warkan, pagi ini adalah webinar keempat dalam siri webinar Digital Transformation Guided Approach yang telah diinisiatkan oleh Microsoft Malaysia, dan saya daripada Content Capital adalah GTP yang telah dipertanggungjawabkan untuk membantu guru-guru
untuk membantu guru-guru dalam ataupun untuk membantu sekolah ya dalam perjalanan kepada ETF ini, dan juga akhirnya diharap akan mendapat status Microsoft Showcase School. Alright, jadi pada pagi ini pengkhususan kita adalah pada 21st Century Learning Design Rubrics, kerana salah satu daripada kriteria di dalam rubriks Microsoft Showcase School adalah guru-guru di sekolah digalakkan untuk mengambil certification MCE, Microsoft Certified Educator, dan kurikulum ataupun asas Microsoft Certified Educator ini adalah di 21st Century Learning Design punya rubriks. Right, jadi itu tujuan pertama kenapa kita akan kongsikan 21 CLD ini pada pagi ini. Dan yang keduanya, 21 CLD ini juga asas kepada aktiviti-aktiviti pembelajaran di dalam kelas. Dari segi digitalization of teaching and learning, dari segi pedagoginya, kita melihat kepada PAK 21 ataupun pembelajaran abad ke-21, dan asas PAK 21 pada pendapat kami adalah this 21st Century Learning Design. Jadi itu adalah dua sebab kenapa kita memasukkan 21st Century Learning Design ini ke dalam siri webinar Microsoft Showcase School Transformation ini ya. Okey. Saya akan cuba approach dari dua sudut. Yang pertamanya saya akan bagi overview apa itu 21st Century Learning Design. Saya rasa ramai dah guru-guru yang pernah mengikuti bengkel-bengkel yang saya jalankan on 21st Century Learning Design, because this is something that is very close to my heart. Tetapi tidak pernah jemu lah ya untuk berkongsi tentang 21st Century Learning Design ini, dan saya harap walaupun dah pernah tengok sebelum ini ataupun dah pernah dengar saya sebelum ini, apa yang saya kongsikan hari ini ada benda-benda baru yang cikgu-cikgu akan dapat. Tambah-tambahan lagi pada saat ini bila kita PDPR, bagaimana kita nak memastikan apa yang kita ajar ataupun approach yang kita ambil dalam sesi pengajaran kita PDPR itu membantu dalam the learning of the students, pembelajaran bagi pihak student. Ya, jadi pada saya ataupun pendapat saya lah, 21st Century Learning Design ini boleh kita jadikan kayu ukur atau boleh kita jadikan guideline bagaimana kita nak membentuk aktiviti-aktiviti yang boleh kita jalankan melalui virtual learning dan sebagainya, right? Jadi that's basically intention kita pada pagi ini. Alright, again kalau ada soalan please tulis di bahagian chat dan kita akan Cik Zul akan ajukan kepada saya lah along the way ya. Okey, sebelum saya nak ke mana-mana, pada hari Sabtu lepas saya sangat bertuah dapat hadir di dalam bootcamp MIEE, Microsoft Innovative Educator Expert punya bootcamp, acara tertutup untuk MIEE cohort 2021, di mana kita membincangkan tentang orang kata service learning ataupun tech for good, dan hadir pada sesi itu adalah Puan Pengarah BSTP KPM, Puan Maznah, dan saya nak bacakan sedikit ataupun saya petik sedikit daripada ucapan beliau. Saya nak mainkan dia punya tu tapi belum potong lagi. Alright, tapi saya transcribe dan saya nak share dengan cikgu-cikgu apa yang beliau cakap, dan saya sangat menyokong. Saya rasa ini pertama kali saya sangat-sangat orang kata teruja mendengar satu ucapan daripada pihak BTP ataupun kementerian, pegawai kementerian yang menyokong apa yang saya buat selama ini. Okay, alright. So apa yang Puan Maznah bentangkan ataupun apa yang Puan Maznah cakap ialah this is just part of a speech dia panjang lagi. Tapi dia kata at BSTP we are sure of our end game, that is to want to produce students beside the 6 aspiration of the blueprint. We want them to be students that are digitally fluent. Itu satu poin yang pertama yang Puan Maznah utarakan. Kita nak melihat anak-anak kita, anak-anak didik kita
menjadi seorang individu yang digitally fluent. Maknanya fluent di dalam perkara-perkara yang melibatkan teknologi. Right? Sebabnya kenapa? Itu keperluan mereka. Bila by the time they leave the school, that is something that orang kata bukan lagi a luxury tetapi keperluan. Bukan lagi perkara yang mewah tetapi keperluan. Right, so that's the first point. Mengapa kita, saya dan Cik Zul dan juga Microsoft Malaysia sangat-sangat into this digital transformation. Dan kita berharap sekolah-sekolah akan mengambil peluang servis kami ini untuk menjadikan sekolah-sekolah anda, bukan Microsoft Showcase School itu is a title yang pada saya is an icing on the cake. Tapi yang lebih penting ialah the transformational journey itu. Untuk menukar ataupun untuk bagaimana untuk kita mengubah sekolah kita daripada status sekarang kepada status yang menggunakan teknologi sebagai sebahagian daripada PDP ya. Guru masih tetap guru ya. Guru itu masih tetap kena ada, tetapi proses pembelajaran itu boleh dibaiki ataupun ditambah baik dengan adanya teknologi. Dan teknologi itu bagi sekolah-sekolah di Malaysia ini telah dibekalkan. Alright, cuma mungkin ada kekangan dari segi internet dan sebagainya itulah. Tetapi secara umumnya platform telah ada, telah disediakan oleh KPM. Jadi kita hanya perlu mengambil advantage of that. Jadi sekolah-sekolah yang di bandar, di pinggiran bandar yang tidak ada masalah internet, saya berharap sangat ya melihat semula strategic plan untuk sekolah dan melihat bagaimana sekolah boleh menggunakan teknologi yang ada untuk memastikan anak-anak kita become digitally fluent by the time they leave school. Right, that's number one. Number two, mengikut Puan Mazna, it is no longer about what they want to do when they want to grow up. More importantly, we need to make sure that they are equipped with the necessary skills, attitude and knowledge for them to be future-proof society. That is another one. Okay, itu point yang sangat-sangat kita nak emphasize. Saya rasa selalu kita dengar future-ready students. Sebelum kita dapat future-ready students, kita kena ada future-ready teachers dulu. Right, so that is another thing. To me, that is the key point. Kita mengajar anak-anak sekarang, tapi kita menyediakan dia untuk masa yang akan datang. By the time kalau dah kata di tahun 1 sekarang, 6 years from now kalau dia nak masuk sekolah menengah, the scenario of sekolah menengah 6 tahun yang akan datang mungkin sangat-sangat berbeza daripada sekarang. So how do we prepare them? Right, bukan setakat yang selalu saya emphasizekan, kita bukan setakat nak sediakan anak-anak untuk menjadi seorang yang academically fluent, academically excellent, tetapi juga mempunyai all the necessary global skills yang diperlukan. Alright, okay, so teachers, seru Puan Mazna adalah do not teach them to be somebody. Jangan hadkan pengajaran kita untuk anak-anak to be somebody, to be a doctor ke, to be a lawyer ke, to be an accountant. Do not limit yourself in your teaching and learning process. Do not limit yourself to categorizing, anak-anak kita. Given the IR 4.0 scenario, make the student understand it is about what they want to be. It is not about what they want to be, but how they can contribute to the world. This last sentence to me is orang kata permata lah dalam speech Puan Mazna pada hari Sabtu lepas. It is no longer about being the best in the world, but rather being the best for the world. That is roh pendidikan abad ke-21. That is the roh of the 21st century learning design yang saya nak kongsi pada pagi ini. So saya harap guru-guru menghayati speech ini boleh didengar di saya rasa telah dipublish di YouTube oleh Puan Fairuz. Boleh dengar what else yang Puan Mazna cerita di dalam speech itu pada hari Sabtu lepas. So please have a listen. To me this is something that perlu kita hayati bersama dan perlu kita renungkan dan cari jalan bagaimana kita boleh mencapai aspirasi Puan Pengarah BSTP yang saya rasa is in sync dengan what 21st century learning is all about. Alright, bukan setakat kita di sini tetapi anywhere around the world. Alright, so based on this outlook, saya merasakan
21st Century Learning Design ini boleh dijadikan satu guideline, it's a rubric, boleh dijadikan satu guideline untuk kita membina, untuk kita mereka aktiviti-aktiviti di dalam kelas yang boleh secara tidak langsung dan secara langsung membina kebolehan anak-anak kita, so that at the end of the day they are not only academically excellent but they also have all the skills necessary untuk dia survive the 21st century. Right? So that is orang kata that is the prelude of what I'm going to share with you this morning. Okay? So what is actually this 21st century learning design? Apa bendanya? Ya, apa bendanya? Banyak kali sangat cakap apa bendanya 21st century learning design. Jadi kita cerita dulu yang tu. Okay? So the 21st century learning design ini adalah satu framework. Alright? Framework to encourage deep learning. Okay? Education secara umumnya, kalau kita tengok teori-teori education, kalau cikgu-cikgu, I'm sure you are very familiar with Bloom's taxonomy. I'm sure you are very familiar with Garner's 9 learning events, dan teori-teori yang lain. Dan kalau kita tengok dari segi the translation of that theory into action, pendidikan itu lebih daripada orang kata just reading and writing ataupun memorization of facts. Alright, kalau kita tengok, the simplest is Bloom's taxonomy lah. Sebab saya rasa cikgu-cikgu menggunakan Bloom's taxonomy dalam mereka bentuk your performance objective, your learning objective. Mesti menggunakan perkataan-perkataan daripada Bloom's taxonomy. Dalam Bloom's taxonomy itu ada 6 level, 6 tahap. Ya, daripada tahap 1 sampailah ke tahap 6. Tapi oleh kerana ini bukan nak menyalahkan sesiapa ya, tetapi and it's not only in Malaysia, I think everywhere in the world pun sama. Because of our orang kata focus on examination, on certification, most of the time in most of the places Bloom's taxonomy kita itu hanya capai paling tinggi pun tahap 3. We don't go all the way to tahap 6. Alright, that is what we meant by bila kita sampai ke tahap 6 tu, that's what we meant by deep learning. Pembelajaran itu lebih mendalam. The depth is there. Bukan setakat level 1 is memorization, level 2 is comprehension. Level 3 ada sedikit orang kata pemikiran lah, alright? But selalunya 1 and 2. It's a given thing, ya. Tetapi what 21st century learning design is doing is that it is giving us a framework, satu guideline yang mana kita boleh take the learning to a higher level. Alright? Tujuannya apa? Selain daripada excellent in the content knowledge, we are also trying to develop in the students kebolehan-kebolehan yang diperlukan, skill-skill yang diperlukan, apa yang dipanggil 6 global competency. Alright, kebolehan-kebolehan ataupun skill yang diperlukan untuk kita survive abad ke-21. Alright, okay, so that this 21st century learning design is a research-based framework. Di Microsoft dan its partners menjalankan research ini daripada tahun 2009 hingga 2012. The first 4 countries yang orang kata involved in this research is Russia, Indonesia, Senegal and Finland. Right. Lepas tu, 2 years after that, kalau tak silap saya, it is joined by Australia, England, Mexico and Brunei. Jadi Nusantara ini diwakili oleh Indonesia dan Brunei. Right, maknanya apa-apa finding di dalam research ini yang membentuk this framework boleh kita guna pakai. Sebab it is a representation, ya. Kita ada Indonesia dan Brunei dari segi culture dan dari segi environmentnya is the same as us. Jadi finding ini kalau kita nak guna, kalau kita nak apply in our situation, I think tidak lari banyak. Sebab serumpun, adalah serumpun. Jadi apakah orang kata finding yang ataupun finding yang penting, yang utama daripada this entire research? Okay, the main finding is that apa yang boleh membuatkan ataupun the development of the 21st century skill, the design of the learning activities is the most essential element in developing 21st century skill. Maknanya reka bentuk aktiviti yang kita buat di dalam kelas bersama dengan student, bersama dengan anak-anak didik kita itu adalah key, adalah kunci pembentukan skill-skill abad ke-21. Berdasarkan premis itulah, maka terbentuklah framework 21st century learning design ini. Okay, so this is what is going to happen. So apa yang kita, bagaimana kita boleh apply this 21st century learning design ke konteks kita, konteks Malaysia. Saya baca blueprint pendidikan 2020
2020 sampai 2025 ke 2035 kalau tak salah, 2025 kot, alright. The blueprint with the 6 aspiration, dan at the end of the journey, it is orang kata expected that the students will have the 4 C's and 1 V. Tapi sekarang dah 4 C ni saya dah rasanya dah ditukar kepada 6 C's, alright. Tapi asasnya 4 C's and 1 V. What is the 4 C? Students is able to communicate, to collaborate, to critically think, to be creative, and good value. Nilai-nilai murni. Alright, kalau ditambah lagi 2 yang ada sekarang ini ialah digital citizenship dan juga apa lagi satu something to do with personal. Alright, those are the things. So what we are saying is that selain daripada the 6 A's, 9 A's, 10 A's, whatever A's that we have, we also want our students to be equipped with all these skills. Kenapa? Macam Puan Maznah kata dalam speech-nya, sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku 2-3 years from now, 10 years from now. Kemungkinan 10 years from now, pekerjaan seperti pekerjaan-pekerjaan yang biasa kita ada sekarang ni dah tak ada dah. It is all taken by artificial intelligence contohnya. So how can our kids survive kalau kita tidak equip them with other skills other than just the excellent in the content knowledge? Right, so that's the gist. So what does it mean here is that dalam kita dalam anak-anak kita melalui proses pembelajaran daripada tahap 1 hinggalah ke form 5, throughout the journey kita perlu melihat bagaimana kita boleh weave in, kita boleh sulam di dalam aktiviti pembelajaran kita itu these 6 element of the 21st century learning design. Hari ini kita akan tengok satu persatu dan saya akan try to give you example of how do we do that. Alright, so that you will see, what do we mean by these 6 elements of the 21st century learning design. Okay, so what we saying is that dalam aktiviti yang you akan buat, pastikan aktiviti itu menyokong pembentukan the ability to collaborate, the ability to communicate, the ability to critical think, the ability to be creative, and the ability to have good values. Right? So that is the kind of thing that needs to be included in your learning activity. Sebabnya setiap learning activity itu akan membentuk bukan setakat the content knowledge of your students, but also sasiah ataupun perbentukan personality student itu sendiri. So you need to work that in. Jadi bagaimana dan rubriks ini boleh memberi kita guideline ataupun boleh memberi kita soalan-soalan yang perlu kita jawab. So at the end of the journey itu kita akan dapat the necessary 4 skills and 1V plus the academic excellence. Kita tak mengenepikan academic excellence. Academic excellence itu masih lagi core requirement sebab itu kegunaan sekolah. We go to school because we want to be excellent in the core subjects dan sebagainya. Tetapi in addition to that, in this 21st century, which is actually tidak di-emphasize pada century sebelumnya, kerana 21st century ini adalah satu century yang sangat unstable. Oleh kerana teknologi yang ada dan sebagainya, perubahan berlaku begitu laju, begitu cepat. Jadi kita kena equipkan anak-anak kita dengan the ability to adapt, and dengan ability to adopt, dengan ability to realign, dengan ability to reinvent themselves so that they can always stay relevant, tidak kira di mana mereka berada. Alright, so that's basically the entire premise of the 21st century learning design, how we apply it into our teaching and learning situation. Alright, so ada 6 elemen di dalam 21st century learning design ini. Collaboration, knowledge construction, self-regulation, real-world problem solving, ICT in learning, ICT for learning, dan skillful communication. Dia tidak ada, orang kata tidak ada collaboration lebih bagus daripada ataupun lebih penting daripada knowledge construction. Tak, dia saya numberkan ni sebab senang saya nak tahu mana yang saya dah buat kan. Dia ke-6 ini adalah sama untuk anak-anak, kita kena fikirkan elemen yang mana yang boleh kita masukkan di dalam aktiviti ini. Tak semestinya satu aktiviti kena ada semua 6. Taklah macam tu kan. Tetapi kombinasi di dalam aktiviti yang kita buat itu, kombinasi ke-6 elemen ini perlu ada one or the other.
Right? Paling sikit 1, paling banyak 3 mungkin. Tapi tak adalah sampai 6 kan. Jadi nanti sekejap lagi kita tengok bagaimana kita apply this in a real situation. Alright? So that's basically what the 21st century learning design is about dan what for. Right? Macam mana kita nak gunakan. Basically, it's a framework untuk kita melihat kita punya aktiviti yang kita jalankan dalam kelas dan kita boleh audit aktiviti kita itu dan kita boleh confidently say, okay, ada collaboration dalam aktiviti saya ni, saya buat group work. Tapi collaboration yang kita buat itu di tahap mana? Adakah di tahap 1, right? Ataupun adakah di tahap yang paling tinggi kita berkolaborasi? That's what the rubric is all about. Jadi rubriks ini boleh kita gunakan bila kita nak membina aktiviti ataupun aktiviti yang sudah sedia ada yang telah kita gunakan bertahun-tahun, kita boleh gunakan rubrik ini untuk melihat aktiviti itu dan untuk kita mengetahui sama ada aktiviti ini fulfill ke tidak the highest level of the skills that we are trying to develop in the students. Right? So you can use it both way. Dan pada saya, it is no right or wrong way of doing things. Kalau katakan ada aktiviti yang hanya perlukan collaboration tahap 1, so be it. Tapi my advice is janganlah tahap 1 sampai bila-bila. Kita kena carilah jalan macam mana kita nak naikkan, kita nak tingkatkan kebolehan student kita itu supaya dia boleh juga berkolaborasi di tahap-tahap yang tinggi. Right? So that's what we meant. Ya, itu dari segi penggunaan rubriknya. Okay? Ada soalan tak? Okey, belum ada soalan. Jadi kita mula dengan kolaborasi, aktiviti ataupun elemen yang pertama. Apa itu kolaborasi? Saya nak cikgu-cikgu fokus kepada definisi kolaborasi itu sendiri. Bandingkan dengan definisi yang kita pegang selama ni. Right? Kolaborasi sebenar adalah effective collaboration occurs when learners work together to achieve results or outcome that are too complex to do on their own. Itu penting tu. Penting kalau kita nak memastikan kita mengajar ataupun kita melatih ataupun kita membina kebolehan kolaborasi di dalam anak-anak kita, kolaborasi yang sepatutnya. Alright? Collaboration occurs when learners work together to achieve result or outcome that are too complex for them to do on their own. Maknanya kalau dia buat seorang-seorang memang tak boleh. Alright, benda tu memang tak terbina. Alright, jadi maknanya kolaborasi ini mesti memerlukan orang lain sama. Alright, or that they could not do as well on their own. Ataupun kalau dia buat sendiri pun tidak lengkap. Alright, itu maknanya kolaborasi. Alright, jadi kolaborasi ini memang kita selalu guna, memang kita selalu buat. Alright, dalam group work itu selalunya kolaborasi lah. Anytime kita menggunakan think, pair and share atau kita menggunakan apa-apa kerja kumpulan lain, that is already a collaboration. But the soalan now is, at what level are we asking our students to collaborate? Alright, 3 elemen yang perlu ada di dalam kolaborasi yang sebenar adalah 1, it has to have shared responsibility. Kena ada tanggungjawab bersama kepada task yang kita bagi pada student. Alright, untuk kolaborasi sebenarnya berlaku. Keduanya, substantive decision must be made together. Sesuatu keputusan yang penting di dalam kerja kumpulan itu mesti dibuat bersama-sama oleh ahli kumpulan. Bukan ketua kumpulan saja buat. Alright, dan yang ketiganya kalau boleh sampai ke tahap yang tinggi, kerja kumpulan itu menjadi interdependent, saling bergantung. Alright, so this is the 3 element yang perlu ada jika kita nak anak-anak kita mencapai tahap kolaborasi yang tinggi. Alright, selalunya kalau kita buat kerja kumpulan, what kind of instruction ataupun ada arahan macam mana yang selalu kita bagi pada anak-anak. Sekejap lagi kita tengok yang tu. But let me just continue. Okay, ini adalah memudahkan kita mengaudit aktiviti kerja kumpulan kita yang selama ini yang kita dah buat ataupun yang akan kita buat pada kelas-kelas yang akan datang. Kita ada decision step ini untuk membantu kita membuat keputusan. Alright, contoh yang pertama ialah step yang pertama ialah students are required to work in pairs or in group. Kalau dah kita buat kerja kumpulan, definitely lah kan. Kalau yes, maknanya kita sedang mengadakan kolaborasi di tahap 2.
Kalau yang tahap 1 tu dia tak ada bekerja kumpulan. Benda ni tak start daripada zero, dia start daripada 1. So if we are already doing group work, yes, we are doing collaboration, but at level number 2. Alright? Collaboration level 2. Most of us are already there. Semua kebanyakan cikgu yang menggunakan kerja kumpulan sebagai teknik ataupun sebagai aktiviti di dalam kelas sudah melakukan kolaborasi di tahap 2. Tapi kita harap jangan stay di tahap 2 sajalah. Kan? Sebabnya kalau kolaborasi di tahap 2 saja, maknanya anak-anak kita akan ada skill kolaborasi tahap 2 je lah, which is very low, which is the lowest level of collaboration. Alright? Jadi bagaimana kita nak menaikkan atau meningkatkan tahap kebolehan berkolaborasi anak kita ke tahap-tahap yang lain. Jadi kita jawab soalan yang bila that is done, okay, students are already in pairs or in group. Now the next question yang kita nak kena tanya, students have shared responsibility. Ada tidak di dalam aktiviti itu arahan kita yang memastikan anak-anak kita ini ada tanggungjawab bersama. Alright, maknanya selalu bila saya tanya cikgu, kalau cikgu buat group work, what would be your instruction? Selalunya dia akan go like this lah kan. Dia kata okay, kita akan buat letak student dalam kumpulan. Cara nak masuk dalam kumpulan tu berbeza-beza lah. Ada yang guna nama, ada yang guna ketinggian, ada yang guna 1, 2, 3, 4, all once in one group dan sebagainya. Alright, so they are already in group. That is collaboration level 1. And then we say, alright, ini assignment yang you kena buat. Alright, tengok assignment ini, you bincangkan dalam masa 10 minit, kemudian you ambil majung paper ni, you tulis whatever your perbincangan is, and then you akan present to the class. That's basically secara umumnya lah. Secara umumnya itulah cara kita membuat kerja kumpulan. Alright. Ada tak di dalam itu secara sedar, consciously, kita masukkan arahan untuk memastikan shared responsibility berlaku. Sebabnya benda-benda yang begini, when we are trying to develop orang kata attitude, when we are trying to develop skill, what we need to do is actually kita kena masukkan arahan-arahan ini secara conscious, secara sedar, supaya benda itu boleh berlaku dan kita boleh measure. Right? Kalau kita leave it to chance, the possibility of it not happening is very high juga. Right? Paling tinggi about 50% kan. Jadi tak ada. Jadi when you are in that situation, selalunya bila saya tanya kalau kita berada di dalam keadaan itu, arahan itu yang kita bagi pada student, usually how many people will be doing the work and how many people will actually be just passengers. Kebanyakan akan kata kalau group of 5, mungkin 2-3 orang je lah yang bekerja, yang lagi 2 tu actually memandang, memerhati dan sebagainya. Biasalah kan dia kata okey, ketua kumpulan give me all the points, I akan tulis, sekretari akan tulis atas majung paper, yang seorang lagi dia kata okey, saya akan letak dekat dinding majung paper ni, yang seorang lagi tukang gunting sellotape. Alright, that kind of thing. So the ability to form the orang kata the ability to collaborate itu tidak tersusun. Alright, mungkin jadi, mungkin tak jadi. Jadi secara consciousnya kita kena bagi arahan supaya every person in the group itu ada role masing-masing dan bertindak sebagai ataupun mengambil bahagian di dalam the perbincangan dan sebagainya, so that they will all of them will have shared responsibility. Alright, kejap lagi kita tengok what that means lah. Jadi I just want to go through the rubrics dulu for you to have a bigger picture. Yeah. Then the next one, kalau dah kata okay, dah ada shared responsibility, they are in group work, they are in groups, they have shared responsibility. The next question is, do they make substantive decision together? Bila dia nak mengambil sesuatu keputusan, adakah okey kata tak okey, group leader lah decide, kami ikut, ataupun do they actually decide on the important points together? Maknanya akan ada orang memberi pendapat, akan ada cara bagaimana untuk kalau kata semua berpendapat yang sama, they can summarize it. Kalau kata ada bangkangan dan sebagainya, how do they resolve
the challenges supaya at the end of the day there will be only one answer for one group contohnya. Right? Ini adalah proses-proses kolaborasi di dalam keadaan sebenar di luar. Kalau you bekerja, inilah caranya. Right? Jadi kita sebagai guru must be practicing this first before we can actually do it to our students. Alright? Then tahap yang paling tinggi ialah apabila kerja student saling bergantung. Maknanya kalau kita ada 5 orang student di dalam grup itu, kalau seorang tak buat kerja, kerja tu memang tak complete. Alright, cikgu-cikgu yang practice jigsaw classroom is a technique to get the highest level of collaboration tahap kelima where the work is interdependent. Tapi kena jugalah buat yang lain-lain tu, yang awal-awal tu. Tetapi kalau jigsaw classroom itu dijalankan dengan mengikut prosedurnya yang betul, you will get actually students' work is interdependent. Alright, ini adalah orang kata elemen-elemen yang perlu ada di dalam aktiviti kita jika kita menggunakan group work. At what level do you want, at what level of collaboration do you want to develop in your students? Alright, kalau katakan okay, kalau mungkin awal-awal semester ni kita nak sampai substantive decision aja lah, interdependency ni belum lagi sebab budak pun belum kenal antara satu sama lain dan sebagainya, so they cannot do something that is dependent on each other. So mungkin up to substantive decision, no problem. Ya, bukannya maknanya satu aktiviti yang kita buat je terus-terus kita nak level 5, tak. Sebab ini adalah pembentukan sifat, pembentukan attitude seseorang, maka ia adalah juga satu proses. Tetapi proses itu kena istiqamah lah, kena berlaku selalu lah. At the end of the journey, baru terbentuk the ability to collaborate effectively dan efficiently. Right? That's what we meant. Right? Content knowledge tadi itu tidak orang kata tidak diabaikan, sebabnya content knowledge itu adalah our stimulus. Itulah yang akan nak kita bincangkan, itulah yang akan nak kita projectkan. Kita kena ajar dulu content knowledge tu. Tetapi bila kita di dalam aktiviti yang kita nak buat itu adalah di dalam kerja kumpulan, these rubrics can be applied to ensure that your group work at one point or another must be at the highest level. Right? It is no longer enough to just say, alright, okay, this is the assignment yang you kena buat. You got 10 minutes to discuss, and at the end of the 10 minutes, you get ready to present. Right? No guidance, no guideline on how actually the whole process needs to be done. Jadi ini lah yang dimaksudkan dengan the 21st century learning design. The word design itu penting. We are designing learning activities to encourage or to develop in our students the 4 C's and 1 V plus the academic excellence. Alright? So that is okey, cuba kita tengok ni soalan ni. Saya nak bagi soalan lah untuk kita ni. Cikgu-cikgu jumpa boleh jawab di dalam chat session tu ya. Kalaulah kata kita ada dua keadaan yang begini, yang bagaimana ataupun keadaan yang mana satu, situasi senario yang mana satu yang actually menjurus ke arah working together. Satu, a small group discusses an issue together. A whole class discusses an issue together. Yang mana satu lebih menjurus kepada elemen yang pertama di dalam kolaborasi, iaitu ataupun step yang pertama di dalam kolaborasi, iaitu working together. Alright. Kita tadi kan ada orang kata ada 5 level. Level pertama is just working together dan sebagainya. So for level 1, which one of situasi 1 atau situasi 2 yang memenuhi syarat working together? Adakah small group discusses an issue ataupun the whole class discusses an issue? Alright? Tak apa ya. Nanti you jawab, nanti kemudian kita tengok. Yang kedua, situasi yang kedua, students use OneNote to share their story, draft, and give each other feedback. Each student creates his or her own story and sends it to the educator for feedback. Dua senario ini yang mana boleh dikategorikan sebagai level 2 of collaboration, which is working together. Ini maksudnya ya.
Jadi kita kena fahamlah, kita kena tahu sama ada working together itu betul-betul working together ke, ataupun dari segi surface-nya nampak working together tetapi tidak membina kebolehan working together tu. That's what the rubrics is all about. Alright, jadi cikgu boleh, orang kata boleh ni, saya tengok ada tak yang menjawab. Belum ada satu. Okay, Nat jawab. Terima kasih Nat. Okay, alright. Soalan senario nombor 1, jawapannya ialah a small group discusses an issue together. Di mana maknanya kalau a whole class discusses an issue, maknanya you masih lagi di center of attention and everybody is discussing. Tidak ada that working together mode. Alright, whereas if it is in a small group, then yes. Alright, so a group comprises of minimum 2 people and maximum sebanyak mana yang you nak lah, tapi selalunya in an effective group is no more than 5 or 6 kalau di dalam kelas. Alright, jadi scenario number 1, a small group discusses an issue together is a sign, a proof of level 2 collaboration is happening. Situasi nombor 2, jawapannya ialah sama juga number 1 saya tak mau menunggu jawapan ni, takut nanti kita tak cukup masa. Number 1 juga maknanya they work on using OneNote, they share their story and they give feedback to each other. Right, they give feedback to each other. Whereas number 2 is diguna juga OneNote tetapi guru yang memberi feedback, which is they are not working together. Ini contohlah, contoh keadaan di mana apa yang kita maksudkan kolaborasi tahap 2, working together. Alright, okay, so let's take a look at another one. Okay, so the next one is itu adalah elemen yang pertama, kolaborasi. Right, elemen yang pertama kolaborasi. Yang kedua ialah knowledge construction. Alright, knowledge construction dan kolaborasi ni kadang-kadang boleh kita buat kita pairkan bersama. Knowledge construction ialah pembentukan ilmu. Ini penting cikgu. Penting kita bezakan di antara maklumat dan ilmu. Apa yang saya bagi pada hari ni kat cikgu, yang cikgu dengar one way street ni ialah pemberian maklumat. Unless you take what I teach, or what I am giving you this morning dan applykan ke dalam your teaching and learning process, then only it will become an ilmu. Kalau kata lepas ni tak sentuh pun dah 21C LDD dan sebagainya, then it still is information to you. Masih lagi belum ilmu. Ilmu adalah maklumat yang kita guna pakai. Alright, I think dalam pembelajaran Al-Quran pun sama. You can read the Al-Quran from page to page, tapi kalau tidak diamalkan, it is still just information. Sama juga, apa benda yang kita receive, kalau kita hanya mendengar dan membaca dan sebagainya, tetapi tidak kita practice, those are only information. So we need to change from information into ilmu by using the information ataupun by applying the information. Alright? Itu yang kita nak ajar pada anak-anak. Itu yang nak kita bukan ajar. Itu yang nak kita bina di dalam anak-anak. Kebolehan mengambil maklumat dan menukarkan kepada ilmu yang dia boleh guna for the benefit of themselves. Alright? So this is one of the core lah, elemen di dalam 21st CLD ni. Alright? Definasi knowledge construction, pembinaan ilmu adalah activities require student to generate ideas and understanding that are new to them. Benda-benda baru. Students can do this through interpretation, analysis, synthesis or evaluation. Maknanya benda baru yang dia dapat dan yang dia boleh hayati, yang dia boleh gunakan. Alright? So, 3 elemen di dalam knowledge construction, it's new. Learners required to construct new knowledge. Ilmu baru. Right, bukan maklumat baru ya, ilmu baru. Yang keduanya, do they apply the knowledge in a new context? Boleh tak untuk memastikan daripada informasi jadi ilmu, dia kena apply into a new context. Maknanya kalau dia belajar mengira, boleh tak kita sediakan situasi di mana dia boleh apply apa yang dia belajar di dalam kelas dari segi mengira tadi.
Right? Contoh yang selalu saya bagi pada guru-guru, kalau yang those yang menggunakan Minecraft, you mengajar mathematics, something to do with space, contohnya area, perimeter dan sebagainya. Jadi untuk nak memberi ruang kepada anak-anak mengapplykan konsep-konsep area, perimeter dan sebagainya tadi, kita boleh menggunakan Minecraft, masuk di dalam Minecraft dan kita bagi dia tugasan, bina saya satu rumah menggunakan dimensi-dimensi yang ada ni. Jadi kalau dia faham apa area dan sebagainya, they should be able to build the house. Right? Jadi secara tidak langsung, it's also an evaluating process, sama ada dia faham ke tidak apa konsep yang kita ajar. Alright? Dan yang kedua adalah, elemen yang ketiga di dalam knowledge construction is that interdisciplinary. Ilmu yang ada pada kita ni, keseluruhannya tidak berlaku ataupun tidak hadir di dalam vacuum. It is not satu ilmu satu. Right? Ilmu yang ada pada kita ni is an interweaving of all the different things. The mathematics, the science, the English, semuanya kena disulam, dikaitkan bersama in order for that ilmu to be useful. Alright? Therefore, di dalam aktiviti kita mesti ada ruang untuk student apply ilmu ini ke dalam kehidupan yang sebenar. Dan kalau you tengok Bloom's taxonomy, the highest level of Bloom's taxonomy is application. The highest level of Garner's 9 learning event is actually application. Tapi kebanyakan kita hanya buat tahap yang apa yang berlaku di dalam kelas. We do not really apply. Alright? Itu MIEE cohort 2021, you are asked to do Tech for Good project. That is what it is all about. Right? Ambil ilmu yang kita belajar ni, bukan kita lah, bukan kita guru lah kan, student lah. Dia orang boleh ambil apa benda yang dia belajar ini dan di-applykan di dalam kehidupan yang sebenar. That is the highest level of knowledge construction. Alright? Cuba kita tengok dia punya decision step. Pertama, aktiviti yang kita nak bina ini memang memerlukan knowledge construction. Memang perlu pembinaan ilmu baru pada student. Alright, so that is at level 2. Kalau aktiviti yang kita buat ini tak perlu knowledge construction, dia menggunakan whatever yang dia dah buat sebelum ini, alright, then it is not knowledge construction punya aktiviti lah. We cannot categorize that at knowledge construction punya activities, therefore it's at level 1. Nothing is done. No new knowledge is constructed. Tapi kalau aktiviti yang kita bina itu memang memerlukan anak-anak membina knowledge baru, maka that activity is already at level 2. Alright? Main requirement yang besar dalam aktiviti kita ini adalah untuk knowledge construction. Maknanya kalau kita aktiviti itu 40 minit, paling kurang 25 minit is on knowledge construction. By the students, bukan kita bukan cikgu yang buat knowledge construction. Ni sekarang ni keadaannya cikgu yang banyak buat knowledge construction. Kan? Sebabnya itu sebabnya kadang-kadang kita kerja lebih. Alright? Sepatutnya murid yang buat knowledge construction, kita yang buat. Jadi we have a lot of work lah jadinya. Alright, so now we need to actually kembalikan tanggungjawab belajar pada student. Kita bagi guideline, bagi arahan. Alright, it will take time sebab anak-anak kita dah biasa diberi untuk dia mencari sendiri itu, it will take time. Right, tapi we have to start somewhere. This 21st century is actually a very disruptive century. If we do not do that, kita takut nanti anak-anak kita banyak ketinggalan. Alright. So main requirement of the activity must be knowledge construction. So saya punya pendapat lah, kalau 40 minit punya activity, we need 25 minutes at least or 20 minutes the least is for the students to do knowledge construction on their own. The other 20 minutes itu untuk kita memberi penerangan supaya tidak salah ajar, tidak salah ini untuk kita memberi penerangan, untuk kita memberi comprehension check, ujian dan sebagainya. But the bulk of the activity is by the student. And the aim is to do knowledge construction. Alright, sekejap lagi kita tengok apa aktiviti-aktiviti yang dikategoriskan sebagai activity knowledge construction. Okay, the next, kalau dah, okay, main requirement is knowledge construction. If you have done that, maknanya you are now at knowledge construction level 3. Alright, the next one is students are required to apply their knowledge into a new context. Maknanya the application mode. Maknanya kalau dia dah belajar konsep ini, dia boleh apply. Contohlah kalau dia dah belajar tentang duit, ringgit, sen dan sebagainya, ini sekolah rendah lah kan. Okay, what scenario or what element yang boleh kita berikan kepada student supaya dia belajar
tentang ataupun dia boleh apply knowledge tentang ringgit ataupun wang ni tadi kepada in the real life. Mungkin ada saya kalau tak silap saya dulu Bank Negara ada program penyimpanan dan sebagainya. So these are things yang kita boleh add into our classroom in order for them to be able to apply the concept of money in real life. Sekarang ni lagilah mudah kan, kita ada macam-macam online online punya buying, alright, which we can use as an example, alright, to see how big the value of money is dan sebagainya. Ability, kena ada ability di dalam aktiviti kita itu, kena ada satu ruang untuk dia apply whatever that they have learned in real life, so that they can see, oh, this is the reason why I kena belajar ni. Kalau I tak kerti kira duit macam ni, then you know, mudah aja duit habis. Alright, sebab kita tak tahu the value and all of those things. Alright. And finally is learning activity is interdisciplinary. Macam kita cakap tadi lah, ilmu ini dia tidak stand alone. Ilmu ini selalunya digabungkan untuk menghasilkan sesuatu pembelajaran. So in our activity juga perlu kita adakan, perlu kita biasakan anak-anak kita menggabung ilmu-ilmu yang ada. Contoh yang paling senang ialah kalau saya guru bahasa, saya akan selalu ingin bergabung dengan subjek-subjek lain. Supaya saya tak perlu nak cari topik, apa benda topik nak ajar. Kalau saya bergabung dengan history, contohnya dengan sejarah, dan apa je topik sejarah yang dibicarakan pada minggu itu, saya boleh menggunakan topik yang sama di dalam assignment bahasa saya. Jadi we are actually helping each other. Because bahasa go across subjects. Alright? Jadi baru kita boleh nampak kenapa kita kena belajar bahasa. Kalau mungkin dalam bahasa Melayu tidak berapa nampak. Contohnya English lah. English you can see very clearly. For example, if you are teaching about preposition, right? Is on and dan sebagainya. Dan di dalam geography you ada tentang space dan sebagainya. So you can actually apply it very nicely to support the geography teacher if the presentation is needed to be done in English. This is what we meant by collaborasi. Alright, so meant by interdisciplinary. That means apa yang kita ajar ni kalau boleh kita bekerjasama dengan guru-guru lain di sekolah menggunakan satu topik dan daripada topik itu we can actually add in apa-apa benda yang apa-apa subjek ataupun apa-apa curriculum yang boleh kita cover menggunakan topik yang itu. Right? So itu yang dimaksudkan tentang being interdisciplinary. Jadi kalau cikgu boleh buat your activity itu ke tahap di mana ada gabungan dengan guru-guru atau subjek-subjek lain, then you are already doing knowledge construction at the highest level. Right? Jadi senarionya ialah okay, you have done the knowledge construction, students have been able to apply it in a new context, dan kemudian that context is actually ataupun that activity is actually interdisciplinary. Alright, contoh again an example of a subject dengan bahasa. Alright, let's say for example both of the bahasa, katalah cikgu guru bahasa dengan guru geography work together, alright, whatever that they are learning, and at the end of the activity students will be presenting in English to a school menggunakan Microsoft Teams to a school in the US. Jadi student pun akan nampak, oh, that's why I have to learn English, because if I want to present this to another school in the US, I need to be able to speak English. Alright, and that's the reason why I need to learn geography, because in order for me to introduce my country, or in order for me to introduce this, I need to know the geography of Malaysia. Okay, bila ada interdisciplinary itu, you will see, student will see the relevance of why they need to learn the subject that we are teaching them. Kalau tidak ada this last level of application to a new context and interdisciplinary, dia akan nampak knowledge itu sebagai knowledge yang sebagai maklumat ajalah. Right? It is only information yang dia ada. Bila it is still in information form, by the besok dia lupa dah. Tapi when you have be able to actually turn the information into knowledge, that will become something that they will carry all over the place. If kalau you tak percaya, you look at yourself. Right? Apa ilmu-ilmu yang sampai sekarang you ingat daripada apa yang you belajar kat sekolah? Alright, selain daripada cikgu yang mengajar tu suka mencubit you, kan? Ada tak
cikgu-cikgu yang mengajar you tu memberi ruang untuk you actually menggunakan maklumat yang dibagi di dalam keadaan-keadaan mana you have to actually apply. Alright, so that is knowledge concept. So again, if you look at these rubrics, it can be used to audit the activity that yang kita telah buat selama ini, dan setiap aktiviti itu kita boleh tanya. Alright, okay, oh yang ini knowledge construction I masih level 2. Okay, tak apa. Alright, we don't say that salah tu level 2. No, what we saying is that okay, I now know that my knowledge construction activity is only at level 2. Now what can I do to go to level 3, 4 and 5? Itu gunanya rubrics. Kita menggunakan rubrics bukan nak mencari salah. Kita menggunakan rubrics untuk bertanya di mana kita berada supaya kita can move forward. Alright, rubrics ni lebih kurang macam Google Map lah. Kita nak pergi ke sesuatu tempat, we have to know the direction, we have to know where to turn dan sebagainya. The same thing as rubrics. Use the rubrics to audit yourself, to audit your activities. Alright, and then from there, cari jalan bagaimana we can move forward. Jangan stay stagnant. Yang silapnya kalau kita stay stagnant itulah. If we know that we are still at level 2, walaupun sekarang kita mengajar anak-anak ni dah 3 tahun lebih kita mengajar kelas yang sama, and we are still, our activity is still at level 2 of knowledge construction, then we need to do something about it. Right, kita kena cari jalan macam mana kita boleh go to level 3, alright, and then 2 months from now go to level 4 dan seterusnya. Alright, sama juga macam MSS is a process. 21st century learning design ini ataupun the teaching and learning process ini pun juga sama. You use the rubrics in order for you to plan how do you move forward as far as your teaching and learning is concerned. Alright, so that's knowledge construction, ya. Okay, okay, this is a contoh. Alright, how much time do I have left? Okay, ada 1 hour. Or less than 1 hour. Alright, just to give you an example of soalan ni, ini oleh saya bagi contoh soalan ni untuk nak get you thinking, and at the same time this is the kind of questions kalau you nak ambil MCE nanti, this is the kind of questions yang akan ditanya lah, tapi you akan dibagi senario dan soalan-soalan ini yang akan ditanya. Alright, so student analyze demographic statistics from their hometown and then use their understanding of population trends to develop a plan for an upcoming housing development project. Situasi kedua, student analyze the demographic statistic from their hometown and then analyze demographic statistic from a second location of their choice. Yang mana antara 1 dan 2 ini adalah elemen knowledge construction. Dan knowledge construction di tahap mana? Alright. I jawab for you lah. Just because we are not tak sesuai untuk nak interaksi. Jawapannya adalah situasi pertama. Situasi pertama, students analyze demographic statistic, kemudian dengan understanding of the population trend, they develop a plan for an upcoming development project. Alright, maknanya dia ambil statistik hometownnya, menggunakan konsep population trends yang dia belajar mungkin di dalam kelas dia, dan dia menghasilkan satu development plan for a project. So it is knowledge construction at level 4. Alright, maknanya dia apply it to a new context. Whereas number 2, student analyze demographic statistic of their hometown, then analyze demographic statistic for a second location. Dia tak buat apa, dia analyze je. Analyze seperti dia letak sebelah-sebelah. Tetapi tidak ada interpretation, tidak ada interpolation, tidak ada forecasting dan sebagainya. Jadi tidak mengapply knowledge construction juga, tetapi masih lagi knowledge construction di tahap 2. Ini yang kita maksudkan dengan deep learning. When we go a step further, a level further, we are deepening, menekankan lagi pembinaan cara belajar student. Right? Itu contohnya. 1, dia menggunakan apa yang dia dah belajar dalam kelas, cari data, kemudian berdasarkan apa yang dia dah belajar dalam kelas dengan data yang dia ada, dia create a new thing, a new context. Yang nombor 2 ni dia cuma analyze saja tapi dia tak buat apa dengan analysis. Alright, and most of the time kita punya activity macam tu. Right, we ask students to do this, setakat itu je lah. Tetapi tidak di-apply ke a new context, ya. Student design and execute a procedure for testing the qualities of tap water in their school. They test the water and then redesign the procedure iteratively until they have accurate data.
That is situation number 2. Student design and execute a procedure for testing the qualities of tap water in the school. Once they have the accurate data, they use the information to determine which filtration system would be the most appropriate for the school. Alright, level 1, knowledge construction, tetapi at level 3. Alright, maksudnya masih lagi dia interpretation dan sebagainya. Tidak ada lagi application of the information ataupun of the knowledge that they gain. Whereas number 2 is knowledge construction at level 4. Maknanya dia dapatkan data tu, dia dah analyze, kemudian dia menggunakan data itu untuk membuat keputusan untuk membeli filtration system untuk sekolah dia. Alright, so there is a decision making dekat situ. That means it's a higher level, implementing it into a new context. Right, itu maknanya knowledge construction. Maknanya dalam knowledge construction ni penting yang kita kena pegang itu tadilah. Adakah aktiviti yang kita buat ini memberi ruang, membina keyakinan, membina kebolehan anak-anak kita menukar daripada maklumat kepada ilmu. That is the most important thing. That is the outcome of a knowledge construction activity jika benar-benar aktiviti itu bertujuan untuk knowledge construction at the highest level. Alright, so that is something that you do. Okay, so that because of time constraint, I will just introduce to you all the rubrics, tapi tidak analyze. If you want to go on a orang kata deeper analysis, we will do another session lah nanti-nantilah especially kalau sekolah-sekolah yang already in the incubator school punya program. We can do one-on-one. We can, this is part of your professional development for your teachers. Di dalam memenuhi kriteria 6 Microsoft Showcase School itu, one is actually professional development for the teachers. So ini boleh dijadikan salah satu ladap you. Alright, tapi it will take a longer time. Jadi I just want to introduce the rest of the element. Sama penting semua ni, tetapi oleh kerana masa tak ada pada pagi ni, saya orang kata saya emphasize yang 2 tadilah, okay, because those nanti satu lagi in ICT in learning So self regulation ini adalah satu elemen di mana kita mengajar anak-anak kita untuk menjadi independent learners. Itu yang satu benda yang saya rasa sangat kurang kita lakukan. Jadi bila sekarang ni PDPR, anak-anak kita struggle sebabnya dia tidak biasa untuk belajar sendiri. Kalau kita mengamalkan self regulation ini, kita dalam kelas, kita mengajar di dalam kelas contohnya, we have self regulation activities, maka bila ada PDPR ini kita boleh assign project based learning, anak-anak kita boleh susun sendiri dia punya jadual contohnya, okay? Because self regulation ini is working with learners, guiding and empowering, memperkasakan kebolehan anak-anak kita untuk to take increasing responsibility for their own learning. Mengambil tanggungjawab belajar sendiri. Alright, ini memang in the real life kita tak pernah buat pun. Alright, sebabnya kita selalu bagi benda-benda yang tu memang dah tersusun. Again, tak apa. Alright, sebelum ni kita tak pernah buat, sekarang kita kena buat. Alright, sebab kita tak tahu yang ni COVID ni nak datang lagi ke tahun depan ke sebagainya. Ini pun tak habis-habis lagi kan. Jadi we need to actually prepare our students. If emergencies like this happen, can they survive on their own? Can learning continue on their own? Right? Jadi kalau macam kita boleh buat project based learning, then kita tak perlu ada maybe tak perlu ada class every day. We can meet like once a week, discuss what are your progress dan sebagainya. Sebab kita dah tahu, kita dah equip our kids on the ability to do things on their own. Alright, that is what self regulation is all about. Okay, dia ada 3 elemen di dalamnya. Satu is feedback. We need to give them feedback. Satu is plan. Anak-anak kita perlu tahu macam mana nak membuat perancangan, macam mana nak buat plan. Itulah self learning lah katanya, independent learning lifelong learning kind of thing. And intention. Kalau kita nak buat begini, kalau kata kita menggunakan project based approach, maknanya intention tentang projek itu kita dah bagi tahu awal-awal. Kita dah kata okay, these are the criteria yang you akan degrade on, these are my expectation, the output is like this. Jadi kita dah lakarkan, kita dah senaraikan apa yang kita expect from them, then kita bagi dia, okay, now you have to plan on your own, how are you going to proceed for the next 3 weeks. Minimum supervision, contohnya. Alright, ataupun 50% supervision.
Right, we can meet once every 3 days, tidak perlu lagi jumpa hari-hari dan sebagainya. Alright, so if we had done this, kalau kita dulu kita mengamalkan benda ni, saya rasa, tapi kita tak mau cerita pasal what should have been done lah kan, sekarang ni. Okay, we know now, I think the pandemic has actually mencongkel banyak isu. So we know that there is a situation di mana kita helpless macam ni. Alright, so we need to actually instill this self-regulation mode in our kids. Kena kita bekalkan dia dengan kebolehan untuk merancang dan mengurus pembelajaran itu dengan sendiri. Alright. So the decision step is long-term activity and the students have learning goals and success criteria in advance. Ini penting. Kalau kita nak dia bekerja sendiri, nak dia plan sendiri dan sebagainya, kita kena be clear dengan dia apa expectation kita, apa benda yang kita nak dia buat dan sebagainya. Alright, kalau ini tak ada sama-sama, then it's not going to work because dia pun akan stress, tak tahu apa benda cikgu nak, kita lagilah stress. Alright, jadi the first requirement of a self-regulation is that whatever activity that you want to assign to them, kena ada dia punya brief. Ini adalah projek ini, okay, these are the things yang you kena buat step by step, apa laporan yang you kena hantar dan sebagainya. And what is the overall goal of this activity ataupun objective. Alright, if you have done that, then you are at self-regulation level 2. Then students plan their own work. Boleh tak berdasarkan brief yang kita bagi tadi tu, boleh tak anak-anak kita merancang sendiri apa yang dia nak buat. Right, mungkin kerja secara individunya, secara kumpulannya dan sebagainya. Dan finally, students have the opportunity to revise the work on based on feedback. Jadi this is orang kata kita sebagai guru memberi feedback secara konstan, dan setiap kali kita memberi feedback, maknanya student boleh improve kerja dia. So which means that it is not like exam. Right? It is an ongoing process. At the end of the day, the end product is something yang dibuat berkali-kali ataupun di-improve berkali-kali. Depending on the student. Ada student mungkin tak perlu banyak improvement, revision. Ada student mungkin yang lambat sikit, perlu banyak revision dan sebagainya. This is one way of personalizing information, instruction for your students. Right? Dia bergerak mengikut speed dia, mengikut kebolehan dia. Alright, tetapi di dalam jangka masa yang sama. If it is 3 weeks, semua 3 weeks lah. Tak adalah yang slow tu kita bagi sampai 4 minggu, tak. It is still in 3 weeks, tetapi dari segi progress itu, some may take longer in the beginning, some may take longer in the middle, some may take longer at the end contohnya. Alright, but mengikut kebolehan masing-masing. Jadi from here, you can actually see mana students yang perlu bantuan, kita boleh fokus. Mana yang students yang kita nampak very independent dan boleh buat sendiri, let them be. Let them take it and run. Right? So that's what self-regulation is all about. Mengembalikan tanggungjawab belajar secara independen kepada student. Alright? So again, dalam aktiviti yang kita rancang untuk student tu, ada tak elemen ini? Because according to the research, elemen-elemen yang ini perlu dimasukkan, di-weave in, disulam masuk ke dalam aktiviti kita supaya at the end of the journey, they will get that 4 Cs and 1B. Itu tujuan kita. Alright, untuk membina the ability to have that 4 Cs and 1B at the end of the journey. Alright? Okay, so tak payah pergi question lah kita nak laju sikit. Question nanti kita buat waktu one-on-one Okay, then the next one is real world problem solving. Real world problem solving ini again yang kita hadirkan untuk kita create yang tadi tu Bloom's taxonomy level 4, 5 and 6. Dalam knowledge construction, the ability to apply in a new context. So kalau kita menggunakan real world ada elemen real world problem solving di dalam curriculum kita ataupun di dalam cara kita mengajar, di dalam aktiviti kita, then that is already taken care of. Because real world problem solving ini adalah masalah-masalah memang berlaku di luar. Right? Contohnya, this one is that I share with every time I do my presentation adalah contohnya saya bagi makan gelandangan setiap minggu. Right? Sekarang ni masa PKP ni tak boleh, kesian gelandangan tak makan. Alright? Kita bagi makan gelandangan. Contohnya we take that project. Alright? Kita jadikan itu satu projek yang kita nak student buat. At the beginning of the semester kita bagi dia instruction, the project that we are going to do.
3 bulan daripada sekarang ialah kita akan memberi makan gelandangan di Kuala Lumpur pada ketika ini. So beginning of the semester for the next 3 months, apa-apa yang kita ajar, alright, secara application-nya kita akan kaitkan dengan projek bagi makan gelandangan ni. You ajar matematik, cara nak mengira, cara nak membahagi dan sebagainya. Okey, kita kaitkan dengan projek nak bagi makan gelandangan. Contohnya, okey, kita ada 1000 gelandangan yang kita nak bagi makan. Kita nak bagi dia makan sandwich. Alright, satu buku roti kita boleh buat katalah 10 sandwich. Kalau kita ada 1000 gelandangan nak bagi makan, berapa buku roti kita perlu? That's mathematics. Right, itu maksudnya. Alright, we have a project, a long term project, alright, yang kita yang solving a real problem outside there. Alright, dan within that period of time yang kita nak implement that project, whatever benda yang kita ajar boleh contribute to solving that problem. Right, jadi bila kita dah introduce the new, contohnya knowledge construction tadi kan, kita dah introduce the new knowledge, kita dah buat orang kata kita dah buat control activities, kita dah buat latih tubi dan sebagainya. So at the end, the last activity is kita kata okay, kita ada projek ni nak bagi makan gelandangan. Jadi kalau ini situasinya, macam mana kita nak buat? How many breads do we need? How many tin of sardine do we need? How many block of butters do we need? So that is an application. Jadi student akan nampak, oh aku kena belajar benda ni sebab nanti kalau aku nak buat projek macam ni, this is how it transfer. Right? So that's what we meant. Real world problem solving, this is an element that needs to be included in your activity. Alright? MIEE 2021, your tech for good, this is it. Ini adalah orang kata itu adalah the manifestation of real world problem solving punya element in the 21st century learning design. Right, that is what we mean. Yeah. Jadi the element of 21st century the real world problem solving ini, satu dia kena authentic solution. Alright. Yang keduanya it has to be shared. Dan yang ketiganya it solve the problem. Alright. Satu lagi projek yang baru yang saya last buat 2-3 tahun and I think now some of the teachers are adopting it is food waste composting. Food waste is actually a very critical problem dekat Bandaraya Kuala Lumpur. Kalau if you are not in other states pun saya rasa sama. Kita selalu buang makanan, banyak sangat makanan yang kita buang. Kalau di KL ni 30 tan sehari kita buang makanan. Tapi masa PKP ni tak tahulah kan orang masak kat rumah semua kan. Tetapi kalau normal days, kalau Ramadan 3 kali ganda makanan yang kita buang. Bila kita buang makanan itu perlu dibawa ke tapak pelupusan. Dan bila dia di tapak pelupusan, all the fermentation dan sebagainya akan menghasilkan gas yang akan menjahanamkan kita punya environment. Alright, jadi bila kita buat food waste composting, kita menyelesaikan banyak masalah. Satu masalah kita selesaikan ialah for the environment. We can cut down the methane that is being dikeluarkan oleh the composting of the food. Yang keduanya kita boleh mengurangkan kos membawa food waste tadi tu ke tapak pelupusan. Jadi kalau macam di BKL ke MPAG ke dia orang seronok lah. Cost can be reduced kalau everybody is doing it. Alright, benda-benda macam ni. So it is a real problem that we solve, tapi it can be part of what we are teaching. Alright, so that's how kita menggunakan elemen-elemen 21st century learning design ini in designing the activities that we do for our students. Alright. Apa dia punya tu decision stepnya, satu main requirement is problem solving. Memang kena solve a problem. Alright, a real problem that's happening outside. Kalau kata kita tak nak problem yang besar, tengok aja problem di keliling sekolah kita. Apa problem yang ada? Contohnya lah kata problem kat sekolah ini adalah tumbuh-tumbuhan kat sekolah ni hidup segan mati tak mau. Contoh kan saya pernah tengok kan bunga pun nak tak nak je berbunga kan. So we probably can use that as a project, mencantikkan ruang sekolah. Kawasan sekolah. Alright, and what kalau kita adakan projek itu, kalau kata cikgu yang initiatekan projek ini adalah cikgu bahasa. Subjek apa yang boleh kita bawa masuk untuk projek yang sama? Alright, mungkin biology. Alright, mungkin science, whatever lah. Alright, yang boleh kita jadikan interdisciplinary dan at the same time solving a real problem. Alright, so this orang kata this element
If it is a real problem, it is a problem solving, then you are at level 2. If it is a real world problem, alright, real world problem ni, world, perkataan world tu mungkin community kita lah kan. It's a real problem, then you are at level 3. Dan if it requires innovation, katakanlah untuk nak menyelesaikan masalah ini, you menggunakan Mac code, you create an apps. Alright, untuk nak collect data ke apa ke, you nak do the analysis dan sebagainya, then that is an innovation. So you are actually real world problem solving and innovation at level 4. Jadi bila kita menggunakan Minecraft ke, bila kita menggunakan Mac code ke, make sure ada relationship dengan apa yang kita buat dalam kelas. Jangan separatekan. Jangan kita sebabnya buatnya sebab nak masuk kontes saja. Alright. Baru-baru ni ada di ni somebody was asking me because dia kata dia hadir di STEM punya conference ke apa. The judges were saying that student yang hadir untuk buat presentation or at these conferences, bila tanya outside of yang apa yang dah scripted, dia orang tak boleh jawab dah. Alright, okay. Maybe because of that, because kita tidak kaitkan apa yang kita buat itu dengan what is actually happening in the curriculum. Itu yang kadang-kadang bila pentadbir tengok, it's a separate between the project that you attend and the thing that you are teaching in the classroom. Tak boleh macam tu. It has to be together. Right, it has to be seamless between. Sebab apa kita kata tadi, the PAK 21, the whole thing about 21st century learning is that we want academic excellence tu kena masih ada. Alright, and at the same time kita nak develop all of this global competency in our kids. Jadi it cannot be two separate things. It has to jalan together. Alright, it has to be a combination of both. Alright. Okay. Tak mau buat soalan. Okay, the next one is. Okay. That is real problem solving. Saya nak pergi skillful communication dulu, last baru saya pergi ICT because I want to share with you something else. Okay, skillful communication ini adalah satu saya rasa isu yang selalu diperkatakan lah. Selalu orang accuse anak-anak kita tak reti berkomunikasi dan sebagainya, those kind of things. So it is also an element of the 4Cs and 1B, and it is also an element in the 21st century learning design. Jadi komunikasi secara skillful, secara apa orang kata? Mahir lah, mahir, komunikasi mahir. Alright, connected and coherent thoughts is evident in a range of communication mode. Maknanya bila kita nak membina the ability to communicate in our kids, biar kita bina secara authentic, not scripted. Supaya when they are asked things, they can actually use their wit, their knowledge and their ability to speak untuk bercerita. Alright, that is very important. Right, kita nak benda ni, language ni especially needs to be developed from sekolah lagi. Kalau seawal mungkin, if we can actually develop the ability to communicate ni daripada darjah 1 onwards, then bila dia dah naik ke atas nanti dia tak ada isu dah, dia tak ada masalah. Dia masalahnya bila kita dah nak keluar graduate baru kita nak develop dia punya communication skill. Masalah lah, sebabnya banyak benda yang biasa kita buat tu dah salah. So it become that process becomes double. You kena unlearn, lepas tu baru you kena relearn benda baru. Alright? Kalau kita learn the correct thing right from the beginning, then it will be much easier. Ini at the age of 17 baru kita nak mengajar, kalau contoh bahasa Inggeris, baru kita nak mengajar tenses lah apalah. Dia dah belajar benda yang salah 17 tahun. Alright, 10 tahun lah katakan, masih dia masuk sekolah. And at the age of 17, you want to change. Alright, sebelum ni dia kata I like I teacher, or I I eat rice contohnya lah kan. Benda-benda yang dah silap tu dah memang embedded di dalam dia. Jadi bila kita nak membetulkan tu, prosesnya dah kena 2 kali lah. You got to unlearn yang tak betul, baru you boleh relearn yang baru. So it takes 2 types of energy ataupun 2 energy yang berganda. Therefore, we need to actually do the learning, the correct one, right from the beginning. Jadi tak menyusahkan kita dan tak menyusahkan diorang nanti bila dia habis. Alright, so communication wise, satu is must be coherent. Maknanya coherent ni maknanya fluent lah. Cakap benda yang mudah difahami. Alright. Thoughts prosesnya mudah difahami dan sebagainya. Kedua, multimodal. Multimodal ni especially di dalam abad ke-21 ni sebabnya kita menggunakan berbagai-bagai channel.
Alright, boleh bercakap sekarang ni sebelum ni mana kita pernah terfikir nak mengajar cara ni kan, mengajar di depan orang kata di depan komputer, I tak nampak pun you kat sana. Alright, so the ability to actually use all the different modes of communication itu pun penting. Right, ada orang tak selesa mengajar macam ni. Alright, ada orang terlampau selesa kan, those kind of things, but it has to be, and then you have to train them to be able to speak to an authentic audience yang betul, real audience, supaya nanti bila dia keluar dia boleh switch, boleh orang kata tukar. Kalau kata dia nampak ini adalah ibu-ibu, ibu bapa, so dia akan menggunakan laras bahasa yang sesuai dengan ibu bapa. Tak adalah korang kan. Kan? Dia kalau kata dia tengok ini untuk budak-budak sekolah rendah, okay, jadi dia boleh switch to laras bahasa, the genre suitable for primary school. Alright, so that's what we meant by dari dalam dia melalui sesi pembelajaran bersama kita, we need to try and give them authentic audience supaya dia can develop the skills to be able to adapt to the audience that they are speaking to. Sini tools, sini teknologi can help you a lot. Kita dah tengok sebelum ni kita menggunakan Skype di Microsoft Learning Connections kan, kita buat presentation to all different peoples around the world kan. I can see some of the students yang participate in the event last year. We can see the kind of confidence yang dia tunjuk bila dia bercakap dengan all these different people in from around the world. Alright, there was one very good example. It's a school in Sarawak, sekolah agama. Masa tu dia having a session dengan primary school in Italy. Dia ni sekolah menengah, sekolah agama ni sekolah menengah, tapi dia buat persembahan ataupun the sharing with a primary school in Italy. The guy, ada dua orang tu, he actually was able to bring down dia punya language to suit this Italian yang English ni pun tak berapa nak bagus, alright, because they are speaking in Italian, supaya budak-budak tu boleh faham. So this ability is the one, the kind of skillful, this is what we meant by skillful communication. Right? So benda ni is something that we need to train dari awal because it's a long process. Dia tak boleh hari ni kita belajar 3 bulan intensif bahasa Inggeris apa tu, terus kita boleh buat, tak boleh dia. Right? It's something that's embedded in us. Right? The ability to do all this kind of code switching kita panggil ataupun context switching. Right, so we know what genre to use with what kind of people. Laras bahasa yang bagaimana untuk audience yang kita sedang bercakap. Right, so that is skillful communication, ya. So again dia punya decision step requires coherent communication range of beginilah. Alright, in the whole thing that's there. Okay, and the last one is ICT for learning. Ini pada saya sangat penting untuk kita faham penggunaan ICT. Alright, kalau dekat situ kita tengok it is ICT for learning tau, bukan ICT for teaching. Jadi kalau you menggunakan teknologi untuk cikgu yang buat presentation dan sebagainya, tak kira. Itu tak boleh kira. Alright, kita nak ICT itu di tangan student. Student yang menggunakan ICT itu untuk membina ataupun untuk proses pembelajaran mereka. Bukan di pihak guru. Right, so that is a very important, distinction, yeah. So what do we mean by ICT for learning? Alright, it is the use of ICT to design, create new knowledge, understanding, solution dan sebagainya. Maknanya learners use ICT, right, untuk dia menghasilkan new knowledge, new understanding, new solution dan sebagainya. Alright, kalau kata kita menggunakan Minecraft untuk nak create sesuatu, maknanya student itu at the end of that particular project, student itu yang mempunyai kemahiran menggunakan Minecraft untuk bina, not the teacher. Alright, jadi student itu kalau kata menggunakan MakeCode, student itu yang akan pandai macam mana nak menggunakan MakeCode, macam mana nak buat the programming, not the teacher. Itu sebabnya kita kata kalau Minecraft ni you tak reti, cikgu tak reti, tak apa. All you need is to understand the concept. Let the students do the work. Alright, mungkin tahu sikit-sikit lah technical mana nak klik dan sebagainya. Kalau tidak nanti terkejut. I always die in Minecraft because
masuk air tak boleh nak keluar. Tak reti macam mana nak keluar kan. Those kind of things. You know, but the basic and the concept of Minecraft. That's all you need to know. The rest is you create the situation di mana students akan apply. Students akan menggunakan Minecraft untuk create whatever that they need to create. Alright? Penggunaan ICT ini mesti digunakan untuk support knowledge construction. That is very important. Apa-apa aktiviti yang kita buat menggunakan teknologi mesti untuk menyokong pembinaan ilmu tadi. Do not do something yang outside ataupun stand alone. You nak guna Minecraft? Yes, by all means, please. Right? Because this is future skill punya teknologi. Tetapi whatever activity yang you nak guna dengan Minecraft itu mesti ada relationshipnya dengan apa yang you ajar di dalam you punya curriculum. It is not something that is outside. Right? Contohnya tadi kalau kata saya nak buat projek beri makan gelandangan, alright, I can actually probably use Minecraft untuk nak buat game contohnya. Alright, yang introduce the process of creating the food for the gelandangan contohnya lah. Alright, ataupun food waste composting project food waste composting tadi saya boleh menggunakan Minecraft untuk bercerita tentang the process of how compost is done. Jadi ada relationship. Jadi with that project I can use Minecraft as a tool to create awareness of how composting is done dan sebagainya. Jadi ada kaitan dengan apa yang you buat di dalam kelas. Right? It has to be a project that way. Alright, macam contohnya mathematics tadi kan, you mengajar tentang space, tentang area, volume dan sebagainya, you menggunakan Minecraft untuk dia bina sesuatu, untuk dia fulfill, untuk mempamerkan that they understood the concept that you are teaching in that particular topic. Right? So it has to support knowledge construction. So my knowledge construction dengan ICT for learning ni it comes together selalunya. Right? Kalau kita nak menggunakan teknologi di dalam pembinaan ilmu dan ICT for learning ini is the portion yang kita nak kena bagi perhatian. Alright, ethics. Kena tahu penggunaan bila kita menggunakan teknologi ini, bila kita menggunakan internet dan sebagainya, kita kena emphasize upon our students what are the ethics yang involved. Alright, sebabnya 4C and 1V. 1V is nilai murni. Jadi kita kena tahulah apa itu plagiarism, jangan ambil orang punya ngaku you punya, kan? Bagi kredit kepada orang yang ini. Kita boleh ambil idea orang, kan? Tetapi kita bagilah, katalah ini bukan idea kita asalnya, tapi kita pinjam daripada cikgu ni ataupun kita pinjam daripada orang ni dan kita nak applykan kepada konteks kita. It's okay. Ilmu Allah ni bukannya, start hari ni. It has been there for a long time. Alright, dan in our area, in our part of the world, kita kebanyakannya ambil daripada the West and then we contextualize it in our situation. It's okay, alright, but give credit to where credit is due. Jadi benda ethics ni perlu kita emphasize to our students supaya nanti bila dia nak menggunakan internet dan sebagainya dia tahu, oh this is not right. I cannot do it this way. Alright, I still have to quote this person dan sebagainya. Alright, the idea of open source punya mode is that like that. Open source ni you boleh guna je whatever that is available. Tetapi if you improve on it, you kena kembalikan balik kepada the group, the community. Jadi kau boleh nampak, okay, ada penambahan, you tambah benda kat sini. Jadi benda tu boleh jadi you add on things. Alright, so it is okay to borrow. It's okay to take somebody else's idea, tapi contextualize it to our ni, but give credit. Bagi tahu kat mana you dapat source ni. Alright. Then designer of an ICT product. Ini macam kita kata tadi lah, you boleh menggunakan teknologi seperti Minecraft ke, Sway ke, whatever, to design a new ICT product. Right? In order for you to that is actually the use of ICT at the highest level. Okay, so that is the kalau you students have the opportunity to use ICT, you ada lab dekat sekolah ataupun ada devices dalam kelas dan sebagainya. Okay, that is ICT for learning level 2. Baru level 2 saja. Maknanya budak boleh guna dan sebagainya, tetapi
yang pentingnya adalah ataupun yang step yang seterusnya mesti dilakukan. ICT support students knowledge construction. Ada tak you menggunakan ICT untuk you ajar student macam mana nak buat research menggunakan Edge, macam mana nak ambil nota, macam mana nak buat citation. Ada tak you menggunakan ICT untuk introduce topik-topik baru tapi bukan you yang bagi maklumat, tapi you minta student cari maklumat tu sendiri, summarize it and then you confirm whether the maklumat is betul ke tidak. That is ICT supports knowledge construction for the student. ICT is required for constructing this knowledge. Maknanya bila dia dah tahu, dah dapat information itu, instead of using mahjong paper, they can actually use Sway to summarize what they have learned in their own words. Alright, untuk mempersembahkan apa benda yang daripada research dia tadi menggunakan ICT, menggunakan Sway ke, menggunakan PowerPoint ke, whatever lah. Alright. Dan students are a designer of an ICT product. And ICT product ni bukanlah maknanya apps dan sebagainya. That is one. Okay. ICT product can be videos. Menggunakan apa yang dia belajar, apa yang dia dapat daripada research dia tu, dia come out with a 2 minutes video to explain. Alright. Ataupun menggunakan Sway, ataupun menggunakan PowerPoint. Sekarang PowerPoint boleh animation dan sebagainya. Ataupun menggunakan blog. Right, but at the end of the day, it is in the digital form. Right, so that's what we meant by ICT for learning. So it is the use of technology to support knowledge construction. Itu key sangat dalam menggunakan teknologi. Right, kita tak nak menggunakan teknologi for the sake of technology. Orang guna, kita guna, tak nak. You menggunakan Microsoft Teams, yes. Alright, but does that support knowledge construction? Activity you di dalam Microsoft Teams itu ada tak support knowledge construction? Alright. In a session, in my other session, my Friday session, saya tunjuk ataupun saya demonstrate pada guru, in your tips itu you boleh actually go step by step. Your set induction apa, your your presentation of new knowledge apa, your control activity apa yang you boleh buat dalam Teams dan sebagainya. Alright, so use ICT to help students construct knowledge, membantu student menukar daripada informasi daripada maklumat kepada ilmu. That is the use of ICT secara betul. Alright, if you can use that, then you are on the right track. Jadi again, pada saya, orang kata the rubrics can be used untuk you muhasabah diri sendiri, tengok balik you punya aktiviti selama ni. Again, kita tak kata betul atau salah. Kita nak tengok kat mana kita berada as far as the level is concerned. As far as the level of the activity design is concerned. Kalau kata, be honest with you, kalau kata okay, aktiviti ni saya level 1 je. Atau level 1 tak ada, level 2. Ini the lowest level. Tak apalah. Okay, itu dulu. Sekarang ni, okay, now I'm going to do something so that I can actually bring this activity so that students will be at level 3. Dan seterusnya. Alright? Ataupun you nak create new activity pun sama. You can use the rubrics to ask yourself, okay, nak dalam activity ni at the end of the day, I nak apa? I nak students to be able to work interdisciplinary. Okay, this is the thing that I need to do. Alright? So gunakan rubrics ini in that nature. Alright, in that nature. Okay? Itu secara general di dalam MEC Microsoft Educators Center ada 8 kursus ataupun the learning path for 21st century learning design ini ada 8 courses yang you boleh ambil yang go deeper, memberi contoh dan sebagainya. Most of my examples datang daripada sana. Alright, datang daripada MEC punya exercise, punya courses itu. Jadi if you want to know more, tapi dalam bahasa Inggeris lah, if you want to know more, you can actually take a look at MEC. Tapi saya memang nak cadangkan semua cikgu buatlah learning path for 21st century learning design ni. You will see kalau you menghayatinya dan you apply kat dalam you punya activity creation, pembinaan aktiviti untuk kelas you, I bukanlah nak garanti kan, kita tak boleh garanti kan, tetapi saya rasa cikgu akan rasa kelainannya. You akan rasa your effort untuk nak buat aktiviti itu lebih mudah sebab you tahu dah apa gambaran you nak kan, dan you akan rasa okay, you have something that you can measure against.
Right? Bila kita buat menggunakan step ini dan bila kita bagi pada student, ada benda yang tak berlaku ataupun ada benda yang tak jalan, then we can look at the activity yang kita buat. Betul tak fulfill ini ataupun apa benda yang kita tersalah dekat sini. So it's easier for us to evaluate ourselves. So use this as something for you, not for other people. Untuk kita bina activity for our students so that it become effective, untuk kita gunakan untuk kita measure our own self. Right? Most of you teachers, yang lama-lama, you are actually a very experienced. Orang kata lumbung emas, gold mine as far as pedagogy and things is concerned. So if you can actually ambil benda tu, knowledge yang you ada, yang you dah kutip for how many years you mengajar, alright, and you use the 21st century learning design ini to code your learning activity, then you can actually share it dengan guru-guru muda. You can tell them, okay, dia kena buat macam ni sebab ini. Kena buat macam ni saja. Saya selalu minta, kalau cikgu-cikgu, kalau saya buat bengkel, we give you a lesson plan, dan from there kita code. Lesson plan ini ada tak kolaborasi? Ada. Kolaborasi tahap mana? Okay, dan bila kita dah code ni baru kita tahu, okay, this lesson plan is like this. So sekarang ni, ni kolaborasi tahap 2. How can I go? Apa instruction yang perlu saya bagi supaya kolaborasi tahap 2 ini kita tukarkan kepada kolaborasi tahap 3. Right? Those kind of things. So use this as orang kata as a guide, as a measuring stick, untuk kita mengemaskan lagi supaya aktiviti yang kita bagi pada student itu akan lebih efektif dan efisien. Alright, saya cari janji contoh, nanti saya bagi contoh satu. Okay, let me go out of this. Okay, here we go. Kecil Okay, ini satu contoh lah Contoh yang saya ambil daripada ni. Nampak tak? Nampak Rata. Okay. Contoh lagi satu. Ya, silap contoh. Ini tutup. Okay. Alright. Okay. Besarkan sikit. Ini salah. Okay. Alright. Ini adalah rancangan pelajaran saya pinjam daripada one of those that posted on the internet. Jadi bila dia on the internet tu dia public lah, kan? Okay, kita tengok bahagian aktiviti saja. Saya besarkan sikit. Susah sangat pula. Okay. Okay, alright. So bahagian aktiviti, guru ini adalah subjek sejarah, standard kandungan institusi raja, negara-negara dia punya standard pembelajaran menyenaraikan negara-negara lain di Asia yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja pada masa kini. Alright, dan menyatakan penghargaan terhadap institusi raja. Okay, so objektifnya inilah pada akhir semua. Okay, basically this is the objektif yang ingin dicapai dan ini adalah aktiviti yang cikgu tu rancang. Okay, so aktiviti yang pertama, guru mempamerkan dan bersoal jawab dengan student, mempamerkan gambar. Kita tak tahulah gambar apa, mungkinlah gambar raja-raja kan. Dan student menonton tayangan video sistem beraja di Asia. Kemudian murid memadankan perkataan dalam kad aktiviti, mencari maklumat cara menunjukkan taat setia kepada raja dan rumusan. Alright, so basically yang ini saya rasa tidak ada group work lah. Jadi kolaborasi tak ada. Ini lebih kepada cikgu mengajar dan student berada di sebelah sana. Alright, so that is the activity yang dia nak buat. Jadi kalau kita ambil 21st Century Learning Design punya rubric tadi dan kita gunakan untuk kita audit, kita dah dapat tahulah kata this is not, tidak ada, orang kata tidak ada aktiviti yang menunjukkan ada group work. So maknanya kolaborasi tak ada. Alright. Yang keduanya knowledge construction. Ada tak knowledge construction kat dalam ni? Knowledge construction tadi kita kata the first one is
students will need to do the construct. Alright, kita tengok dekat sini pun mungkinlah ada knowledge construction tetapi tidak very clear. You know, it's not very clear of what activity yang menjurus ke arah knowledge construction. Kalau kata menonton tayangan video sistem belajar di Malaysia, adakah budak menonton saja ataupun adakah nota yang dikena ambil? So it's not clear. Jadi kalau kata kita nak menganalisa aktiviti yang cikgu ni buat, mungkin it's a little bit difficult, alright? Jadi tak apa, alright? Ini yang dia biasa buat. Jadi kita harap dengan adanya ilmu 21st century learning design, kita akan ubah suai sikit. Ini kita punya hack activity. Jadi instead of cikgu bersoal jawab, yang which we do not know actually apa yang disoal jawabkan, aktiviti kita yang pertama ialah pelajar yang menyenaraikan negara-negara Asia dengan merujuk kepada peta dunia. Jadi we are giving back, you know, cikgu tak payah buat dah. Okay, we are giving back the activity ataupun the responsibility of defining Asian countries kepada anak-anak. Ada peta dunia kat kelas ataupun ada globe, kita minta anak-anak senaraikan yang mana negara Asia. Dia tahu ke tak? Alright, jadi ini is actually something yang boleh kita kenal pasti sama ada anak dah ada knowledge on Asian countries ataupun tidak. Alright, then students list all the Asian countries based on, okay, ini ada dua bahasa. Okay, so here knowledge construction berlaku at level 2. Alright, maknanya dia ada opportunity untuk melihat. Jadi kalau kata kita menggunakan teknologi, kita boleh kata kalau adalah kata di lab ke ataupun ada device among the student, kita boleh kata okay, students can go to the internet and look for ASEAN countries or just guna Edge, search for ASEAN countries and senaraikan pun boleh. Alright, so yang ni masa saya buat ni we are actually looking at in the classroom kan. Jadi kita boleh menggunakan kalau tak ada internet di dalam kelas, kita boleh menggunakan peta dunia yang selalunya ada di dalam kelas kita untuk aktiviti ini. Alright, so give back the responsibility of discovering this new knowledge kepada student. Right, let them find out apa yang dinamakan negara-negara Asia. Kau silapkan kita tanya negara Asia disebut Rusia kan, susah pula kan. Jadi let them do it first. Okay, dan yang aktiviti yang kedua, pelajar meneka negara mana yang masih beraja. So this is actually set induction lah. Kita nak mengactivate anak-anak kita punya minda supaya they are ready to receive the new information tentang negara-negara Asia yang masih beraja. So they just teka dululah. Okey, kita dah senaraikan negara-negara Asia yang ada. Okey, yang mana satu agaknya yang dalam senarai ini yang masih lagi beraja. Kalau kata student yang suka travel dan sebagainya, mungkin dah dia tahu kan. Tapi kalau dia tak tahu pun tak apa. It is a way of us to gauge apa yang perlu kita ajar, apa yang tak perlu kita ajar. Alright? Dalam kelas di mana a lot of the students know a lot about the Asian countries, alright, mungkin dia ni pengikut kelab bola sepak dan sebagainya, dia tahu Arab tu macam negaranya ada raja ke tidak dan sebagainya. Then we do not actually to teach that much. Kita boleh zoom in kepada benda-benda lain, alright. So then kita kata alright, bentuk kumpulan. So here kita introduce group work. We are introduce collaboration. Alright, okay, bentuk kumpulan para raja banding dan bincang jawapan masing-masing dan akhirnya menghasilkan satu jawapan yang dipersetujui. Okey, tadi kita dah suruh dia senaraikan sendiri kan, senaraikan nama Asia dan daripada senarai itu dia boleh come out with the negara mana yang masih beraja. Now in the kumpulan they compare their answers. Daripada situ dia orang bincang dan come out with one answer for the group. Di situ adalah kolaborasi level 3. Shared responsibility. Sebabnya setiap orang datang ke dalam kumpulan itu dah ada jawapan masing-masing. Jadi in order for them to decide on jawapan yang mana yang nak kita kumpulkan, ni macam mana kita nak masukkan atau macam mana kita nak combine the soalan, the jawapan, then that is a way of instilling the ability to have shared responsibility in the activity. Right? So itu adalah collaboration level. Dan seterusnya lah dalam kumpulan dia menggunakan A dan sebagainya. Okay, ini just nak tunjuk contoh bagaimana kita ambil our regular lesson, menggunakan rubrics tadi, kita quote dulu kita punya lesson, dekat tahap mana kita berada sekarang as far as the rubrics is concerned, dan how do we move
to a higher level. Right? Bila kita dah tahu kat mana kita berada, lagi senang kita nak berubah. Yang selalunya susah nak berubah, kita tak tahu kat mana kita. Alright, so it's very difficult for us to change. Alright, so how do we do this? Again, macam saya katalah, benda ni mengambil masa untuk explain dan sebagainya. But just giving you a simple example, for detail one, we talk about it later. Alright, so that is basically what this 21st century learning design is all about. I hope I have actually given you a holistic picture of what it is, how it can be used, and how it can be translated into your teaching and learning process. Right? The most important finding of the research yang menghasilkan 21st century learning design ini ialah the main ataupun the essential element di dalam proses pengajaran is actually the learning activities. Daripada learning activities itulah yang akan membentuk kebolehan dan juga skill-skill yang diperlukan oleh students. Right, so focus on the learning activities, perbaiki learning activities, making sure that curriculum, your performance objective tercapai dan sebagainya, dan at the same time activity you membina the 4 C's and 1 B's ataupun the 6 C's if you want to use the 6 C's. Alright, the 6 global competency. Alright, mesti ada the effect on the development of those skills. Okay. Ada soalan tak, Zul? So far tak ada. Okay, so far tak ada, tak apa. Alright, so I think I will stop right there. Pun dah 10:48, dah 10 minutes left. What I want to share with you. Okay, dibalik ke sini. Okay. Samalah saya tak bayar survey lah kot. Okay. Seperti biasa for this session, those of you who are watching, kalau you kalau boleh, I would like for you to do this survey for me. Ambil aja dulu dia punya, ambil gambar ke whatever that you need to do lah, but you can answer the survey later. Untuk for our record purposes, ya. So maybe boleh type di ruang chat untuk the survey punya URL, ataupun you can scan the QR code ataupun for you to answer the survey. So this is something that ini. Ya, yang keduanya, I would like to give this redeem code. Dan saya nak cerita sikit tentang education.microsoft.com ni lah, ataupun our MEC, Microsoft Educator Community, Microsoft Educator Center. Kalau cikgu-cikgu yang ada pada pagi ni masih lagi perlu mendaftar, saya galakkan sangat-sangat untuk mendaftar di MEC, sebab macam saya kata tadi, di dalam MEC ada satu learning path yang dipanggil 21st Century Learning Design. Lengkap, ya, lengkap dengan videonya, dengan explanation-nya dan sebagainya, walaupun dalam bahasa Inggeris. Apa yang saya translate hari ini adalah saya ringkaskan untuk cikgu. Saya rasa dengan ringkasan saya ini, kalau cikgu tengok ataupun cikgu buat kursus di dalam MEC ni, you will understand much better, ataupun mudah untuk cikgu faham. Alright? Selain daripada 21st Century Learning Design, dekat MEC also ada banyak, ada banyak benda-benda yang boleh kita pelajari. It's a professional development center untuk kita sebagai guru. Right, so take advantage of the free courses untuk kita membina kepakaran kita ataupun ke our professionalism. Alright, saya selalu pesan, in order for us to stay relevant, untuk kita sentiasa berada di keadaan kita ini diperlukan, okay, kita kena reinvent ourselves, or else kita akan become redundant. Alright, tapi pada saya as guru, kita buat kerana kita nak memastikan anak-anak didik kita juga up to date dengan apa yang sedang berlaku di luar sana.
Alright, because that is our intention dengan students, ya. Because dekat luar sana perubahannya sangat-sangat drastik, sangat-sangat laju. You know, if we do not equip our kids dengan the 6 global competency ini, kita takut anak-anak kita nanti akan tidak ada daya saing. We cannot compete with others, you know. Kita tak boleh nak ekspor kepakaran yang kita ada ke luar negara contohnya. Kita kadang-kadang di Malaysia ini banyak je, ramai je orang-orang yang mempunyai kepakaran yang tinggi. Dan kadang-kadang di dalam sesuatu bidang itu dekat Malaysia ni dah saturated. Dah tidak diperlukan skill itu dekat Malaysia ni sebab dah terlalu ramai. Tapi kalau kita boleh ekspor kepakaran kita itu ke luar negara, di negara-negara yang memerlukan, then it is good. You know, contohnya kita melihat negara India lah. Kan, dia export a lot of their skills, bukan setakat ini, dia bukan menggunakan skillnya di dalam negara dia sendiri, tapi dia actually exports their skill to everybody outside of India, everywhere in the world. Kita nak kena buat benda macam tu juga. Right? Saya melihat, you know, I am in the IT industry. Company saya dah 17 tahun bergiat, you know, content Capital dah 17 tahun bergiat di dalam pembinaan e-learning dan e-learning solutions, you know, especially bila bila kita melihat sistem lah, learning management system, we build learning management system. Kita bina ya untuk klien ya. Dan kita perlukan programmer dan sebagainya. Alright, that is one area yang memang kita lacking, kita tak ada. Alright, tetapi orang yang kita ada tu, yang saya ada dalam kumpulan saya sekarang, dalam tim saya sekarang ni, you know, skill dia sangat tinggi. Sangat tinggi. Right, kami selalu ambil yang baru-baru graduate dan kita train, ya, kita nurture dia. At the end of 3 years, budak-budak ni memang terror lah, bukan dari segi programming dan sebagainya. Tapi saya nak export dia punya skill ke luar negara tu tak boleh. Why? Because skill communicationnya tak ada, the ability to collaborate-nya kurang, those kind of things. So rugilah dia. Rugi dia sebab dia hanya boleh offer dia punya service di dalam boundary Malaysia ni aja. Ataupun keluar sikit Brunei ataupun Singapore. Alright? But if these people can actually have the ability to export their skill outside of the country, to the world lah contohnya. Sebabnya sekarang ni dengan internet ini, kita punya pentas bukan lagi pentas nasional, bukan lagi pentas kebangsaan. We are looking at pentas dunia. Alright? So we need to get our kids ready for that. Or else nanti dekat Malaysia ni kerja makin lama makin kurang. Jadi, what do? We need to export this skill overseas. Alright, and kat luar sana banyak je keperluan dan sebagainya. Alright, tapi kita tak boleh nak sambut. Kita tak boleh nak actually do that because the lacking yang ini. Itu sebabnya the emphasis on building the 4Cs and 1V ini sangat-sangat penting. Saya sangat-sangat teruja bila KPM ada blueprint untuk develop all of this. Ya, dan disokong oleh ucapan Puan Maznah Sabtu lepas. I hope sangat-sangat ya, guru akan sambut, you know, dan start looking at your school, start implementing it in your classroom. Guru lihat classroom you sendiri, how can you do the changes? Pentadbir sekolah, lihat sekolah you sendiri, how can you do the changes? Alright, dan pembuat orang kata the decision maker dekat atas tu, let them look whatever that they need to look lah. Tapi kita ni what can we change? Apa yang boleh kita kontrol, itu yang boleh kita tukar. Jadi kalau guru yang you boleh kontrol hanya kelas you. Alright, pentadbir sekolah yang you hanya boleh kontrol di dalam ruang lingkup pagar sekolah you. So do it there first. Let's do the transformation there first. Alright, so saya harap ramai lagi lah sekolah-sekolah yang berani untuk ke depan masuk di dalam incubator program dan kita akan bantu dari segi apa yang harus dibuat dan sebagainya. So far kita ada dah beberapa sekolah dan kita dah buat one-to-one consultation dengan sekolah-sekolah ni, right? Dan kita harap ramai lagi yang akan join. Jangan takut, dia tidak ada fail atau pass. Kalau kata halfway you rasa tenat sangat tak nak continue, tak apa. Alright? But give it a try. Jangan kalau tak cuba kita tak tahu. Alright, give it a try. Join the program. Talk to us. See what else can we help you with. Right, in order for you to get your school daripada where they are right now to maybe a higher level. Right? Kalau kalau boleh nak jadi bersaing dengan SKTBI lah kan. Kan? Kita naklah
pentadbir sekolah setangkas Cikgu Fazli. And he is actually now coach. You know, pada saya dia coach yang tidak lokek ilmu langsung. If you masuk dalam grup kita punya kumpulan yang dia create in Telegram tu, you can see how he has been, you know, continuing giving information dan sebagainya. Right? This is the kind of, you know, yang environment yang kita nak bina lah for the teachers of this 21st century. Kita dulu jadi future ready teachers, then kita boleh lahirkan future ready students. Alright? So I think that is the end of my presentation pada pagi ini. Saya minta maaf kalau ada contoh-contoh atau jenaka saya yang tidak berapa sesuai. Alright, but no hard feelings. You know, saya tidak no intention of belittling anybody. Alright, tetapi saya harap more teachers will actually ataupun more school will actually sambut seruan kita untuk menjalani proses transformasi ini bersama-sama dengan kami. Right, so that at the end of this August kita akan ada beberapa sekolah lagi yang memegang title Microsoft Showcase School. Dia bukan sekali ya, dia bukan habis tahun ni dah dapat Microsoft Showcase School tu dia berhenti, tak. It is a process. You can continue developing your school, you know, to a higher level. Alright, itu sebabnya kita nak, itu sebabnya kita kata kalau kata tak boleh buat dalam setahun, buat dalam 2 tahun, it's okay. Use your own pace, tetapi we want you to try. Take that first step. Take that plunge and we'll see where we go. Right, so dengan itu saya rasa Cik Zul, if no other questions daripada the audience, I end my presentation pada pagi ini dekat sini dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Please stay safe, please help to flatten the COVID curve. You know, kalau tak perlu ke mana, duduklah kat rumah. Okay, terima kasih dan a very good morning to everyone. Have a good day. Thank you.